billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah, dengan bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasul, pagi hari ini mari kita kaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah sampai pada zikir yang diucapkan ketika di dalam masjid. Zikir yang diucapkan ketika di dalam masjid. Baik, yang punya kitabnya silahkan dibuka. Babuma yakulu fil masjid, itu apa saja kalau kita di dalam masjid sedang iktikaf. Kira-kira zikir apa saja yang kita baca, kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma utawi iki iku bab zikir yakulu kang ngucap sapa wong fil masjid ing dalam masjid. Di dalam masjid itu satu, disunahkan memperbanyak zikir, diharamkan untuk berdagang. Ingat-ingat, di dalam masjid diharamkan untuk berdagang. Ketika oleh dodolan nek jero masjid. Siapa yang berdagang di dalam masjid didoakan bangkrut oleh Rasulullah. Dan siapa yang mencari barang apapun kok di dalam masjid didoakan tidak ketemu. Hati-hati bagi yang para pengusaha, jangan berdagang di dalam masjid. Yustahabu dan sunahake utawa den anjurake apa aliksaru ngekehake fihi ing dalam masjid min zikrillahi saking zikir maring Allah Ta'ala. Disunahkan di dalam masjid memperbanyak zikir kepada Allah. Ingat, zikir itu tidak cuma membaca tasbih tahlil, enggak. Zikir itu sesuatu yang di situ berhubungan dengan keagungan Allah, ayat-ayatnya Allah itu zikir. Disunahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, wa tasbihi lan maca tasbih, wa tahlili lan maca tahlil, wa tahmidi lan maca tahmid, wa takbiri lan maca takbir, wa ghairi halan liyane sekabehane minal adhkari saking pira-pira zikir. Wa yustahabu lan den sunahake apa lek saru ngekehake min qiraatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an. Selain zikir, disunahkan juga memperbanyak baca Al-Qur'an. Wa minal mustahabilan iku saking perkara kang den sunahake fihi ing dalem jerone masjid. Qiraatu hadisi Rasulillah utawi maca hadise Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunahkan membaca hadis. Wa ilmul fikhi lan disunahkan membaca ilmu fikih. Ngaji-ngaji iku sing apik ning masjid. Ngaji-ngaji iku sing apik ning masjid. Wa syairil ulumi syariati lan sekerine pira-pira ilmu syariat. Ilmu yang berhubungan dengan syariat sebaiknya disunahkan di dalam masjid. Kalau ilmu dunia jangan sekali-kali dibahas di dalam masjid. Tidak akan barokah. Ola ngendika sapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an yurfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil 'udwi wal asalu rijal. Al-ayat. Fi buyutin iku ing dalem pira-pira omahe, iku ing dalem pira-pira masjid. Adzina maringi izin sapa Allah Gusti Allah ayurfa'a yen totin banterake nek jero masjid jenengan zikir ka apa? Adina paring izin sapa Allah Gusti Allah ayur fa'ayan to den banterake apa buyut wa yudkara lan den tuturake fiha ing dalem buyut apa ismuhu asmane Allah. Oleh zikir bareng-bareng. Yusabbihu maca tasbih sapa wong lahu maring Allah bil wuduwi ing dalem wektu esuk wal asali lan sore.
yusabbihu maca tasbih sapa rijalun pira-pira wong lanang kang akeh. Akeh ning kono wong-wong esuk sore oleh maca tasbih antar nang jero masjid. Surat An-Nur. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Pamanan utawi sapane wong ku yu'azzim ngagungake sapa man sya'airallahi ing tengere agamane Allah. Fa innaha mongko temen setuhune tegungne iku min taqwal qulub saking tengere takwane ati. Termasuk syiar agamane Allah iku ning masjid bareng-bareng zikir, ning masjid bareng-bareng ngaji, ning masjid bareng-bareng bahas hadis, bahas ilmu syariat itu termasuk syiar. Wong sing gelem hadir ngoten niku tandane ning jero atine ada takwa di dalam hatinya. Tanda orang ada takwa di dalam hatinya kuwi gelem-gelem melok ngumpul-ngumpul ngaji. Lho gak percaya. Saman delok TKI TKW sing ning Taiwan niku jumlahe pirang atus ewu. Wakeh to. Tapi saman delok sing gelem ngaji wong pira. Sing gelem nyiarne agamane Allah iki lho wong pira. Sing gelem ngetokne tengere syariate Allah iku lho wong pira. Alah paling gak genep wong 10.000. Padahal Allah dawuh wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan tanda-tanda kekuasaan, tenger tanda-tanda sya'airallah itu syiar itu tenger duduhne tengere syariate Allah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang seperti itu berarti hatinya ada ketakwaan. Lah syiar agamane Allah gak diketokne ya aja takok-takwa ning jero ati. Kok delok dilihat KTP-nya juga Islam. Tapi enggak ada syiar Islam blas nek zahire. Metu ya klambine kaya klambine wong edan, rambute wis ruwek-ruwek, semire reno 15 ya to. Kaose anake sik umur 5 tahun digawe. Katoke bocah umur 6 tahun digawe. Jadi jangan tanya di hatinya ada takwa. Ini Allah yang berfirman. Ojo takoni wong sing ngono iku duwe takwa apa ora. Tapi orang-orang yang mau mensiarkan, mengagungkan syiarnya Allah, berarti di dalam hatinya ada takwa. Surat Al-Hajj. Wa qala ngendika sapa Allah wa ma yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Wa man lan utawi sapane wong iku yu'azzim ngagungake sapa man hurumatillahi ing pira-pira kemuliaane Allah. Apa kemuliaan Allah? Perkara-perkara yang dimuliakan Allah termasuk masjid. Mongko ngagungne termasuk masjid fa huwa mongko utawi takdim iku khairun luwih bagus lahu maring man inda rabbihi ono ngersani pengirane man. Siapa saja yang mengagungkan tempat-tempat kehormatan dalam syariat berarti itu lebih baik daripada yang tidak. Hadis yang pertama bagi hari ini warawaina lang riwayatake sapa ingsun ngan Buraidah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Buraidah. Buraidah iku sahabat Kanjeng Nabi lanang jenenge Buraidah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inama buniyat angin pustine den bangun apa almasajid pira-pira masjid. 5 krono ibadah yuni buniyat kang den bangun apa masjid lahu maring man. Masjid itu dibangun hanya untuk beribadah. Masjid kuwi dibangun 5 buniyat lah. Maksudnya apa? Masjid itu dibangun ya tinggi ibadah sing mahdoh maring gone Allah. Jadi tidak bisa masjid untuk tempat kampanye, masjid untuk tempat dagang, tidak bisa. Tidak boleh, rawahu Muslim. Akad nikah boleh nggak Pak Ustaz? Boleh, akad nikah itu ibadah mahdoh.
Dagang apa bukan ibadah, Pak Ustadz? Ibadah. Tapi bukan yang ibadah yang itu. Bukan ibadah yang ghairu mahdoh. Gitu loh. Masjid untuk tempat bayar zakat boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Pokoknya hubungan-hubungan yang di situ mahdoh ibadah boleh. Itu masjid. Tapi tidak untuk kampanye, tidak untuk pilihan lurah. Gak kena nggih jenenge bupati gak kena. Wangan Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sak temene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika li arabi maring wong pedalaman. Alladzi kang bala kang nguyuh sapa arabi fil masjid dalam masjid. Dulu pada zaman Rasulullah ada orang pedalaman datang ke Madinah. Bareng ngono moro-moro iku tiba-tiba orang pedalaman itu kencing dalam masjid. Oh yo. Nah Masjid Nabawi dulu kan ya cuma dikasih batu sama pelepah kurma. Nguyuh ae nek kono. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wala qadar. Lalu Rasul bersabda, "Mas, masjid iku la tasluhu li syai'in min hadzal baul wala qadar." Masjid itu tidak patut untuk dikotori baik dari air kencing maupun kotoran-kotoran yang lain. Jadi gak oleh kok nguyune jero masjid. Gak oleh masjid itu dikotor-kotori, itu tidak boleh. Terus makan minum dalam masjid hukumnya gimana Pak Ustadz? Makan minum dalam masjid hukumnya boleh-boleh saja selama tidak mengotori. Kalau mengotori maka tidak boleh. Innama hiya li dzikrillahi ta'ala. Masjid itu digunakan untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk kotor-kotoran. Nah, nek video iku enek masjid malah tinggi joget-jogetan. Masjid malah tinggi senam. Gak oleh masjid digawe senam. Digawe zikir. Tuh. Terus berqasidah dalam masjid boleh nggak Pak Ustaz? Boleh-boleh saja kalau qasidahnya qasidah yang di situ baik. Qasidah baik atau lagu yang baik, lagu yang ada hubungannya dengan syariat. Innama hiya li dzikrillahi wassalati wa qiraatil Qur'an. Masjid itu digunakan untuk berzikir kepada Allah, salat, membaca Al-Qur'an. Au kama qala Rasulullah, atau seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari riwayat Muslim di dalam sahihnya riwayat Muslim. Faslun ay hada fasal wa yang bagilan prayoga li jalisi maring wong kang lungguh fil masjid dalam masjid. Orang yang duduk di dalam masjid sebaiknya apa saja yang dilakukan jamaah wamid? Opo ayan wiyayan to niat sopo jalis al i'tikaf ing i'tikaf. Niatlah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri yang bertujuan untuk mencari ridhonya Allah. Itu i'tikaf. Jadi masuk masjid, duduk, niatlah i'tikaf. Wa innahu mongko temen stune i'tikaf iku yasihu sapa i'tikaf indana munggoe madzhab Syafi'i. Walam yamkus walau lam yamkus lan senajan durung meneng sapa wong ilalah dotan angin sedelu. Pokoke mlebu lungguh diniati i'tikaf. Balakola balik ngendika sapa batu ashabina sebagiane santrine Imam Syafi'i yasihu sapa i'tikafu i'tikaf. I'tikafu man i'tikafe wong dakhala kang mlebu sapa man al masjid ing masjid maran hari kang lumaku walam yamkus lan durung meneng sapa wong. Liwat tok ning jero masjid diniat i'tikaf wis kena. Nah, soleh ganjaran. Fayam bagi mongko prayoga maring wong kang lumaku aidan halimali opo ayan wi ento niat sapa almar al-i'tikaf ing i'tikaf. Orang yang berjalan di dalam masjid sebaiknya niat i'tikaf juga. Liyasula supaya hasil apa fadilatuhu fadilah i'tikaf minda hadzal qail menurut pendapat.
Fal afdalu moko utang luwih utama iku ayaki fayen to mandeg sapa wong lah dotan ing dalam sedelo sumaya murun diliwato. Jadi yang lebih utama gak langsung lewat gitu aja. Ya lewat, berhenti sejenak lah. Kira-kira baca zikir apa gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali ini baru diteruskan jalannya. Itulah setidaknya. Wayang bagilan para yoga li jalisi marang wong kang tunggonan jero masjid apa ayam murayanto perintah sapa jalis bima kelawan barang ya rohu kang ningali sapa jalis ing mak minal ma'ruf saking penggawe kang bagus. Jadi kalau di dalam masjid itu kalau melihat apapun ya perintahlah dengan perintah kebaikan. Ojo ning jero masjid malah ngejak sing elek-elek. Wayan halanya gao sapa jalis ama saking barang ya rohu kang ningali sapa jalis ing ma minal mungkari saking perkara sang mungkar. Kalau ada perbuatan yang mungkar, perbuatan yang enggak bener, ya dicegah dong. Ojo mek meneng wae. Wada utawi iki amar ma'ruf nahi mungkar iku wa ingkana lan senajan ono sapa paling sanu menungso iku makmuran bi kang den perintah kelawan amar ma'ruf nahi mungkar fi ghairi masjid ing dalam liyane masjid. Ila anahu ang temen setuhune amar ma'ruf nahi mungkar iku ya ta'akadu dadi kuku apa ala qaulu qaul bi kelawan hada fil masjid ing dalam masjid. Ya sianatan kronon joko lahu maring masjid wa idoman lan ngagungake wa ijlalan lan tegese ngagungake wa ihtiraman lan mulyaake. Amar ma'ruf nahi mungkar itu memang diperintahkan di mana saja walaupun di luar masjid. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masjid itu lebih dikukuhkan karena untuk menjaga keagungan dan kemuliaan masjid. Nah, gitu. Qala ba'du ashabina. Sebagian santri Imam Syafi'i mengatakan man dakhala al-masjid falam yatamakkan min sholati tahiyatil masjid. Mantai sapane wong ku dakhala mlebu sapa man al-masjid ing masjid falam yatamakkan mongko ora kongang sapa man min sholati tahiyatil masjid salah tahiyat imali hadasin ana krana cerita-cerita auli suglin utawa krana sibuk au nahwihi iku yustrahabu den sunake upaya kula yen to ngucap sapa man arba amaratin kelawan patang ambalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Barang siapa masuk masjid tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid ya karena mungkin hadas, masuk masjid kok hadas belum wudu ya. Anda masuk masjid kok tidak sempat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid karena mungkin hadas atau kesibukan ngambil ini, maka disunahkan mengucapkan tasbih 4 kali. Apa tasbihnya? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 4 kali. Ya itu. Waqad qala bihi ba'dus salaf wa hadza la ba'sa bihi. Boleh-boleh saja seperti itu. Karena tidak semua orang yang masuk masjid punya wudu. Masuk masjid kan sunnah salat tahiyatul masjid tuh. Salat hadiah masjid. Tahiyat itu namanya hadiah. Tahiyat itu persembahan namanya. Salat persembahan. Dipersembahkan untuk masjid. Salat hadiah, salat untuk menghormati. Nah, kalau tidak sempat untuk salat, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Diperhatikan. Jadi jamaah wahmid kalau lagi nggak sempat sholat tahiyatul masjid baca itu 4 kali. Tapi bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak yang lagi terkena palang merah, diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Seperti itu. Jamaah Wahmid on air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Babu ingkarihi wa du'aihi alaman yusnidu dolatan fil masjid au yabi'a fi. Ini diperhatikan. Babu ingkarihi, bab mengingkari seseorang wa du'aihi dan mendoakan orang itu alaman ing atase wong yang sudu kang goleki sapa man dolatan ing bondo kang ilang fil masjid ing dalam masjid. Bab ingkar dan mendoakan pada orang yang mencari barang hilang di dalam masjid.
au yabi'a utawa adol sapa man fi dalam masjid. Jadi bab orang yang mencari barang hilang dan jualan dalam masjid. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yansudu dalatan fil masjid falyakul la raddahallahu alaihi. Mantai sapane wong engko sami'a krungu sapa man rajulan ing wong lanang yang sudu kang bengok-bengok goleki sapa man dalatan ing barang kang ilang fil masjid ing dalam masjid. Faliyakul mongko becik ngucap sapa man laroda muga-muga ora balikake ing dalah sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Barang siapa mendengar ada seseorang yang teriak-teriak mencari barang di dalam masjid maka ucapkan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Ning jero masjid kok bengok-bengok goleki barang. Hei, dene sing ngero sandal aku ilang. Gaene sing ngero tok, gaene sing ngero topiku mang. Ning jero masjid bengok-bengok goleki barang ilang dongakne muga-muga ora cethuk. Masjid iku gunane nggih ibadah. Carane goleki aja bengok-bengok ngono iku. Digoleki ning papan pengumuman di sana. Kenapa fa innal masajida krana temen setuhune pira-pira masjid iku lam tubna ora den bangun apa masjid lihada krana goleki barang ilang. Masjid iku dibangun orang nggih ngono iku. Masjid itu dibangun bukan untuk mencari barang hilang, bukan untuk tempat teriak-teriak sing gak bener, sing gak ada hubungannya ambek ibadah. Bukan untuk itu. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahih Muslim aidan halimalik dan Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nasyada fil masjid faqala man da'a ilayal jamal ahmar. Ana rajulan temen sedune wong lanang iku nasyada goleki sapa rajul fil masjid ing dalam masjid. Ada seorang laki-laki mencari ontanya di dalam masjid. Unta niku digoleki bengok-bengok. Faqala mongko bengok-bengok sapa rajul. Man da'a ilayal jamal ahmar. Hei, sapa sing ngeru untaku sing rupane abang? Mas sampean gak ro to untaku sing rupane abang? Kamu tahu ndak ada unta saya yang berwarna merah ini? Man iku sop mantai sapa iku danga balikake sapa man ilayya maring ngesun al jamala untuk ahmar kang abang. Ayo, sapa sing sir balikne untaku Bang gak ro to? Bengok-bengok goleki untane. Fakola nuli ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam la wajatta muga-muga ora balik. Muga-muga ora balik. Ning jero masjid kok bengok-bengok goleki unta. Inama buniat angin pestine den bangun apa ala masjid itu pira-pira masjid lima maring ibadah. Buniat kang den bangun apa masjid lahu maring ma. Masjid itu dibangun untuk beribadah. Inama buniat al-masajidu lima buniat lah. Masjid itu dibangun hanya untuk beribadah yang sing enek hubungannya ambek sujud, sing enek hubungannya ambek ibadah mahadoh. Ora kok nggih goleki unta, nggih goleki sendal jepit. Warawaina lan ngretake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi wa akhir kitabil buyu' minhu saking kitab Imam Tirmidzi. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Idara itu mereka kalane ningali sapa sira kabeh. Ketika kalian semua melihat man ing wong yabiu kang adol sapa man au yabta'u utawa amrih adol sapa man fil masjid ing dalam masjid. Barang siapa melihat orang jualan atau memerintahkan untuk jualan di situ. Buruh nih jualan sendiri atau ngongkon wong kon dodolan ning jero masjid fakulu mongko ngucap sira kabeh la arbahallah. Muga-muga Allah ora paring badi. La arbaha muga-muga ora paring badi sapa Allah Gusti Allah tijarotaka ing dagangan sira. Semoga Allah tidak memberimu laba. Semoga-moga abadi. Enek wong kok dodolan ning jero masjid muga-muga ndak badi dongakno ngono. Wa idza ra'aitu man yasudu fi dolatan fayaqulu. Idza ra'aitu mereka lan ningali sapa sira kabeh man ing wong yang sudu kang goleki sapa man fi dalam masjid dolatan ing barang kang ilang
fakulu mongko ngucap sira kabeh la radallahu alaik, muga-muga Allah ora balik ini ning gone awakmu. Ketika kalian semua melihat orang teriak-teriak mencari barang hilangnya, ya, semoga Allah tidak mengembalikan. Dongakno ngono. Wong masjid kok digawe dagang, masjid kok digawe kampanye, masjid kok digawe gak oleh. Babu du'aihi alaman yunyan sudu fil masjid syi'ron laisa fihi. Bab tentang babu du'ai bab ndongakne wong alaman ing atase wong yang sudu kang nembang sapa man fil masjid ing dalam masjid syi'ron ing lagu laisa kang ora ana iku fihi ing dalam masjid. Bab menjelaskan doa orang yang menyanyi nyanyian yang tidak ada hubungannya dengan masjid. Ya. Fi ku ing dalam masjid apa madhun ngalem lil islami mari Islam, lagu yang tidak menjunjung tinggi tentang keislaman, wala tazidu lan wala hasun lan orang zuhud, wala hasun dan orang memberi semangat ala makarimil akhlaki atas mulyani akhlak wa nahwi dzalik. Jadi masjid tinggi kok nyanyian dangdut, masjid tinggi nyanyian koplo sing gak ada hubungannya ambek kemuliaan Islam atau memberikan semangat kepada akhlak yang mulia gak ada. Piye hukum? Rawainang riwayatake ing kitab Ibnu Sinangan Sauban radhiyallahu taala anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'aitumuhu yansudu si'ron fil masjid faqulu lahu faddullahu faqsala samarat. Mantai sapane wong ing ra'aitumuhu ningali sapa sira kabeh ing man yang sudu kali nembang-nembang nyanyi-nyanyi sapa man si'ron ing lagu fil masjid ing dalam masjid, lagu sing ndak ada hubungannya dengan Islam, dan ada hubungannya ambek pemberi semangat kepada akhlak yang baik, faqulu monggo ngucap sira lahu maring man faddullah. Fadha muga-muga bungkem sapa Allah Gusti Allah faka ing cangkem sira. Wis muga-muga cangkeme blangkemen salah sama seperti itu. Itu dalam. Jadi masjid tidak boleh dibuat untuk nyanyi-nyanyi perkara yang tidak ada hubungan dengan Islam. Kalau membaca qasidah, membaca ini boleh-boleh saja, atau lagu yang di situ ada hubungannya dengan kemuliaan Islam atau akhlak yang baik, boleh-boleh saja. Ya dia ada lagunya lah. Lagunya opo sing ape di punekne ning jero masjid iki. Ngoten iki. Pun jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu tadi pembahasan tentang sesuatu zikir yang berhubungan dengan masjid, dan ternyata masjid itu tidak boleh untuk berdagang, masjid tidak boleh untuk mencari teriak-teriak mencari barang hilang, dan masjid juga tidak boleh untuk dibuat nyanyi-nyanyi yang tidak ada hubungannya dengan madhul lil Islam, tidak ada hubungannya memuji agama Islam, tidak ada hubungannya memberi semangat kepada akhlak yang baik dan wanahwu dzalik dan sebagainya. Tuh. Nah, baik, itu saja jamaah Ibamit on Air pagi hari ini dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sampai jumpa di kajian pekan depan di Babu Fadilatil Adan, di bab tentang keutamaan azan. Akan kita bahas bagaimana keutamaan azan. Nah, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Selamat masuki abad kedua di Nahdlatul Ulama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan barokahnya dan kita semuanya diberikan kehidupan yang bahagia fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.